Okay, so hello future ECEs. For this discussion video, we are going to focus on the Bjt frequency response. So just to inform you or to give you an idea, why do we have to consider frequency response here? Because when we talk about Bjt amplifiers, in the previous discussion we have all of those focuses on the mid-band frequency. So again, that the discussion we have about amplifiers or BJT amplifier circuits focuses on the mid-band frequency response. So we have mid-band frequency. So what do I mean when I say mid-band frequency? When I talk about mid-band frequency, so we are going to consider what we call as Bode Plot. So ano ang Bode Plot? The Bode Plot is a graph of gain versus frequency sa aton nga amplifier. So for example, we have the vertical side is your gain, that is your gain which is expressed in dB, and this one, ang aton nga horizontal side is your frequency. So the graph sa aton nga BJT amplifier is represented through this one. We have this one. So it will be linear up until the point nga mas steady na siya and ma-maintain niya na, and it will go down at certain amount of frequency. So what we have considered last time is adding apart. Okay? Ari nga part. So dari naton ging consider ang aton nga discussion last time. So dari sa bilog nga rectangle. So this is your mid-band frequency. So ano ang businingon sina? Because if at a certain frequency nga magnubo siya dari sa aton yung mid-band frequency, so may pwede na naton i-consider ang aton nga effect sa sang frequency sa aton nga BJT. And also for the high nga frequency, pwede man ma-change ang value sa aton nga sang effect or sang performance sa aton nga amplifier. So here kinahanglan naton mabalaan ang tinatawag naton nga critical frequency. So we have FC, which is the critical frequency. And we also have sa iban nga mga books kinatawag na siya nila as cut-off frequency. So ano ang cut-off frequency? It is the part kung sa diin ma-end ang aton nga mid-band frequency. So ari dere, so we have ari nga part and ari nga part. So paano siya i-determine naton? Based on the highest nga part or highest nga linear nga peak sa aton nga amplifier response. So or sa aton nga Bode plot, ma-move kita since dB or AV na di, so iya unit is dB or ang gain. So ma-move kita negative or 3 dB, manaog kita 3 dB halin sa pinakataas. So makurit lang kita, we will create a line. So ang ginit dayon sang imo nga negative 3 dB line halin sa babaw kag ang aton nga graph, this will be i-project mo ng panaog, that will be your critical or cutoff frequency. So we have, so kung nakita niyo sa graph may ara kita duwa, so this one is your lower cutoff frequency and this one is your cutoff frequency. Okay, so this one if we relate sa aton nga communication, so syempre doon mo ni siyang imong bandwidth nga imo i-consider. So ang ari nga bilog nga part. So because we will be talking about the frequency response of BJT amplifiers, anong kinahanglan naton nga concept in order to better understand this one? So take note nga kinahanglan siya po nato ng concept of DC. So kinahanglan ta siya po mag-solve gamit ang DC because kung nag-solve kita sa DC, dira naton makuha ang aton nga RE. Remember nga pwede naton dahil makuha ang beta RE and also pwede naton makuha ang aton nga beta IB gamit sang DC naton nga analysis. Okay, also we need to understand the concept of AC analysis. Dira naton makuha ang aton nga gain. And also makuha naton da ang mga impedances or mga resistances nga ginalantaw naton like RI and RO or ZI and ZO. So if we recall based sa mga discussion naton, medyo sa ulo na naton ang circuit
sang aton nga BJT amplifiers. So simply kabalo kita nga tanan nga BJT amplifier will have a VCC. So may ara kita VCC. So madraw lang kita. We have also R1 here. We have R2 here. Okay, this is R1, this is R2. So we have here, so transistor naton. So this is B, C, E. This one is your resistor RC. And we have here another resistor RE. So amo ni kalabanan ng itsura sa aton nga circuit. Okay, so if we are going to add a source kag load, so kinahanglan naton mag-add sang coupling capacitor. Okay, so kinahanglan naton sang coupling capacitor here. So tagon ta nga siya as C1. We will also have your coupling capacitor here. So tagon ta siya as C na lang. Next, we will have your and this one, ang ating coupling capacitor sa output is connected sa aton nga resistance ang aton nga load. This is RL, and then dali naton gina-measure ang aton nga output voltage. Ang aton nga input naman, so this is connected sa imong RS, and then connected sa aton nga VI, or the input nga voltage nga given. Okay, so also may ara pa kita sang another nga capacitor nga wala na butang. We have here a bypass capacitor. So which is your CE. So consider ko lang siya as CE. So amo ni siya ang kalabanan ginagamit naton, and this is a voltage divider bias but common emitter configuration. So medyo amo na niya yung ginagamit because this is a complex nga type of circuit. So kag through this one dali naton gaka-establish ang amplifier nga properties ang aton nga transistor. So let's start the frequency response nga analysis by considering first the high frequency response. So unahon naton is the high frequency response. Okay, so high frequency response. So there are a lot of things na kinahanglan naton i-consider when we talk about high frequency response. First, take note that if we analyze sa high frequency, number one, ang aton nga given nga mga capacitors here will be shorted. So ang mga given nga capacitors are C1. We have also C, or sa iban nga mga books gina-consider niya nila C2. So we also have CE. So kinahanglan na siya naton i-short. So we have this is shorted. Okay, another one. For your high frequency response, we will be considering another type of capacitance. So kung taas ang mga frequency, there will be present nga imaginary capacitance. So ano siya ang imaginary capacitance? That is a capacitance nga ma-form between sa aton nga PN junction. So may ma-form ka diri nga capacitance. Also, may ma-form ka diri nga capacitance, and may ma-form ka diri nga capacitance. So this one is your capacitance BC, this one is your capacitance BE, and this one is your capacitance CE. But take note ang pinalanggid naton kag gina-consider will be CBC, CCAG, CBE. So okay, so rewrite natin dere, imaginary capacitance will be present. So we will have your CBE, we will have your CCE, kag imaginary capacitance CBC. Okay, if sa iban yung mga books or sa mga data sheets, probably hindi amuni nga mga representation ang ginagamit. So we have sa iban yung mga books, you will have C pi for CBE, C pi, and for CBC, C mu. So base later on in the more advanced nga mga subjects ninyo, base may makita ka mga muni nga representation. So that is representing still sang capacitance. So C pi kag C mu. And also, if we are going to analyze high frequency response, take note that we need to consider mga DC
voltages, ang DC voltages will be considered as ground. So, grounded siya. So, still, the same man Japon, parehas ang ginhimo naton sa AC analysis, amo man na Japon ang pag-analyze naton sa aton nga circuit. So, based diri sa aton nga circuit, we would know nga we will have, so, redraw natin ang aton nga circuit similar sa ating AC analysis. So we will have your B here. This is your base. This is your collector. And this is your emitter. Okay, so the emitter nato, this is your emitter, this is your base, this is your collector, and this is your common. Because common ang ato niya emitter sa tanan. So, or for the both sides ang ato niya circuit. So, what will be present? Una-una, so if we convert this one, so syempre meron kita dali present nga beta RE. Okay, we have beta RE, and for this one, we will have beta IB. So, kay ano pa ang makita diri naton? So, we will have, so hamba kagina mayara appear nga or mayara present nga imaginary capacitance. So, we will have here your okay, so plus star ko na lang danay diretso ang mga resistance kay given na siya nga daan. So we will have, so in order to simplify this, ginahimo na siya natin RTH. So we will have RTH here. So RTH which is equal to R1 parallel R2. And we will have RS. So this one is your RS and we have your input. So VI, so which is input natin nga voltage, and then sa output natin we will have your RC. Okay, we have your RC which is parallel sa aton nga load nga resistance which is RL, and we have here your VO. Okay, so ang muna makita naton. But if we consider nasa ang aton nga high frequency response, kailangan naton ibutang ang mga nakita naton dira nga mga capacitor. So capacitances nga ma-present diri will be, so una, we have your CBE. So present ang aton nga CBE. So this will be CBE. So we have CBE. Another one, we will have your, take note that if we have to consider high frequency response, but ang may gina-consider kita nga wire capacitance. Kung may given nga wire capacitance, pwede nato ni-include. So capacitance produced sa aton nga wires. So we will have capacitance. So input nga capacitance. So same also with sa aton nga output, we will have your, ang present dara sa aton nga output will be your CE. So, this will be kung given siya, kung wala man lang gina-eliminate, so pwede gid. So, but sometimes, wala na ni given, so automatic na lang na siya nga zero na siya. So, we will have CCE kung given lang man sa circuit. And another one, so same with this one, may ara man kita wire capacitance na gina-consider sa aton nga output. So, we have CWO. So, we will have, that is your wired capacitance nga present sa aton nga output. Another type of capacitance which will be present, so take note, since nagbutang kita CBE, nagbutang kita CCE, so dapat mabutang kita diri sa aton nga CBC. Okay, but take note that CBC nakakonect siya sa imong input kag output, and when we analyze ang circuit naton through this type of analysis, gina-breakdown siya natin into your input kag output. So kinahanglan naton tungaon, so we need to divide sa aton nga CBC. So dapat mayara kita sang input nga part kag mayara kita sang output nga part. So this one there sa sini nga part na play ang ginatawag naton nga Miller capacitance. Kaya anong Miller capacitance? That is, kung pag-breakdown mo sang CBC, so pag-breakdown mo sang CBC, so may ara ka na sa imo nga input,
This will be your C Miller nga input capacitance, and then may ara ka Miller nga output capacitance. Baligin tunga talang aton nga CBC. So paano naton i-determine or ano ang value sa aton nga Miller input kag Miller output nga capacitance. So we are going to discuss that later on. So okay, so take note that the formula for your frequency based on the previous man ninyong mga subjects. So frequency, since frequency ang atong gina-consider there is frequency response, so formula for frequency is equal to 1 all over 2 pi RC. So based diri sa aton, so sa aton formula, wala kit diri, we will not be interested with voltage and current. So this is not needed sa aton nga analysis. So hindi natin kinahanglan ang voltage, hindi natin kinahanglan ang current. So this one, madiretso ni siya. So ang ginahimo naton sa voltage source, we will be converting this, or we will have source transformation. So kung maghamba ka may ara ka source transformation, your voltage will be converted into a current source. So may current source ka, and then may ara ka, imbis nga naka-series ang RS, this will be in parallel. So we will have RS. Okay, so both silingon, dali kita mabutang sang RS, nakaparallel na siya. And then, current source na siya imbis nga voltage source. And take note, okay, so erase ko na ni, and I will make RS parallel na dire. So this will be equal to RS. So take note also nga if we are going to consider the high frequency response or frequency response analysis, ang tanan nga current ginatawag or gina-consider naton as open source. So that means nga ang tanan nga may current i-open lang naton. That means are wala na ni open lang ni siya. Okay? Okay, so since nagbutang na kita sang or may ara kita gin-consider nga CMI, so butang ko na lang di. So we will have CMI, Miller capacitance. So we have CMI and we will have CMO. So that will be makuha na naton ang aton nga CBC because may ara na kita gin-consider nga CMI kag CMO. This time, because of this analysis, so medyo natunga na natin ang aton input kag ang aton nga output. So if we are going to redraw sa aton nga circuit, so we will have, para mas klaro, ang aton nga circuit, pwede natin siya i-redraw. So we will have, una-una, we will have your RS. Okay, we have your RS. So we have your Miller na capacitance present. We also have your wired capacitance. So we have CMI, CWI. Also, what will be present is your so CBE. So himuon ko na lang siya CPI. Okay lang man. So we have CPI. And another one will be your RTH or Thevenin resistance. So RTH. Then we have your beta RE. So beta RE. This will be present sa aton nga input. And para sa aton nga output, we will have, so start na kita madula ang aton nga wala na kita diri sang IB. So automatic we will have, unahon ko lang ang RC. So we have RC. We also have your RL. We have your CMO. We have your CWO or wired nga capacitance. So this is CMO, this is CWO, and we have your CE.
Okay, so amo ni ang present sa aton nga input kag output nga value. So take note nga may ara kita i-consider nga since ang aton nga pangitaon is the frequency, so we need to consider nga may ara kita dari sa aton nga input, may ara kita frequency nga i-consider, and may ara man kita frequency nga i-consider sa aton nga output. So ang aton nga frequency sa input, so for example label lang naton as F1. So kung F1 siya, we will have 1 all over 2 pi R1 C1. Okay, so 2 pi R1 C1. And then, for example, sa aton output, label ta siya as F2. We have 1 all over 2 pi R2 C2. So, we have diri sa aton nga mga value, diri naton i-base ang aton nga R1 is the sum sang tanan-tanan diri nga value nga sang resistance sa aton nga input. So, this will be, ang aton nga R diri will be, so we have your RS, parallel siya sa aton nga RTH, and then parallel siya sa aton nga beta RE. So substitute na lang siya sa R1 dayon. This will be ang muna ni dayon aton nga una-una nga formula. Another one para sa aton nga C1. So aton nga C1 will be, so kung parallel ang capacitance, ginahimo naton gina-add na lang sila kung parallel. So this will be CMI plus CWI plus CI. So this will be aton nga ikaduwa nga formula for your input. So solve mo lang ni, and then we are going to substitute this sa aton nga formula. So automatic this will be your unang answer for your F dayon. For next naman, we have R2 kag C2. So we need to consider the same process dere. So we have for your R2, so we have, so duwa lang man ka resistor, so we have RC parallel RL. So automatic this will be your formula for RC. Next, for your C2 or capacitance, same lang Japon, we have CMO plus your CWO plus CCE. So this will be the formula for your C2. And then substitute mo diri siya para makuha nato ng F2. Okay, so if we inspect sa aton nga mga formulas or sa aton nga formula nga nakuha, so we would see RS, pwede natin makuha kay given na siya. RTH, pwede makuha kay R1 parallel R2 lang, given naman sa circuit. Beta RE, pwede magamit ang DC analysis, automatic na siya natin makuha. Next, RC, given naman, RL, given naman. So we have wired capacitance probably given sa circuit, or if wala, zero na lang. So C pi, given sa circuit. So we have CWO, given sa circuit, or kung wala zero ang ibutang, CE, so given sa circuit. So, ang problema natin subong, we don't know how to solve for CMI and CMO or ang aton nga Miller capacitance. So, this is not present sa aton nga circuit unless given, unless nga may ibang nga ginapangita and ihatag na niyang values ng CMI or CMO. So, we have a formula for your CMI. So, this is equal to, so ang CMI naton, take note that this is, so ang gin-breakdown naton kagina nga value is your are nga value, or ang aton nga gin-breakdown nga, this is ang CBC naton. So, CBC or CMU. So, this is ang already connected. So, we have CBC. So, amo lang na siya ang maka-affect man sa aton nga CMI nga value. So, that is equal to your CBC or pwede man CMU, which is multiplied by 1 plus gain naton. So, take note, amo na siya ang aton nga formula. So, either given na niya ang are or kinahanglan pa, or probably given ang CBC pero kinahanglan natin sumahon ang gain. So, kisa
kung automatic ng problem so given ang adaan ng gain. So we are going to solve na lang sang CMI diretso. So next, for your CMO naman, for the output, so still dependent man siya Japan sa values ng aton CBC or C mu. So this is equal to CBC then multiplied by 1 plus gains ng gain naton all over gain. So take note sa tatlo ka formula. So nga given. So we are going to show man sa sang sini through an example. So we will have this in the next nga mga video. So okay, we were able to establish sa mga formulas na kinanglanon naton for the high frequency response. How about if we are going to talk about low frequency response? So still, same man siya po nga circuit ang aton nga gamiton. So, okay, so take note lang of the things na kinanglan natin i-consider. So, una-una, ang given ng mga capacitance will always be present. So, ano ang mga given ng capacitance? So, we have your C1, we have your CC, collector capacitance, and we have ang collector coupling capacitor natin, and we have your CE or D bypass capacitor natin. This will be present sa ating circuit. Next, sa low nga frequency response, hindi na natin kinanglan i-consider ang mga imaginary. No imaginary capacitance. Next, so DC and AC voltages are grounded. So naka-ground. So take note of these considerations. So if we are going to redraw the circuit danay para may basis kita. So okay, so we have your resistor here, we have your VCC, we have your coupling capacitor, and we have your RS, we have, okay, we have source here, VI. This is VI, this is RS, this is C1, this is R1, this is R2, this is RC, this is RE, this is CE, and you have your coupling capacitor CC, and this is your RL, this is your VO. Okay, amo natin nga circuit. So, paano natin siya i-consider subong? So, we have to consider same man Japon nga process ng ginhimo naton. So, we have una, we are going to have your base. We have your base here. We have your collector. And we have your emitter. Next. So, still the same. Present man siya po ng aton nga. Okay, so present diri ang aton nga una-una, we have your RTH. So we have your RTH, we have sa piak, we have your RC. Given na ni siya. We have your RL man. Okay, so mayara kita diri sang given nga RS. So mayara ka RS and mayara ka. So V okay, so take note nga ang aton nga source will be connected to ground or ground na lang diretso. So pwede ko na ni diretso ground na lang ni. So we have
ground na lang siya diretso. So, ang kinahanglan nato ni consider subong is your miadi kagi dapat beta RE dere. Beta RE. And take note, your emitter will be here. Ari di aton nga emitter. Since hindi siya diretso sa ground because there will be present nga capacitance. So hambal naton kagina present ang capacitance CE. So we have to consider sang CE. So we have this is your beta RE, ari di sa babaw, your E. This will be your resistance nga RE, and we have your bypass nga capacitance C. So, kay diri naton gina-consider ang aton nga beta IB dapat, but take note nga gina-consider man sa Japon naton as open source. So probably i-delete man sa Japon, so i-remove ko na lang siya nga daa. So DC and AC voltages are grounded. So, and then, syempre, sa nahamba ko na open source lang man ni Japon. So, take note, may ara kita tatlo ka. Okay, so may kulang lang ko. So I have to erase ang aring part. So we will have your capacitance. Particularly, we have your C1. And then we have your another capacitance here. And this is your C. So take note, yung may ara kita tatlo ka capacitance nga present. You have your C1. So we have your CE and we have your CC. So tatlo ka capacitance ang present. Both silingon, these three capacitance will contribute to tatlo ka frequency consideration. So three frequencies will be considered. So we have here your F1, we have your F2, and we have your F3 here. So may ara ka tatlo ka frequency nga kinahanglan i-consider. So okay, let's start with considering sa aton nga F1. So kung mag-consider ka sa F1, diri siya naton i-consider sa C1. So at C1. So take note, pangitaon naton ang upod niya nga resistance. So R1. So since C1 naman lang or C lang gid ang present diri, so automatic this will be your C1. So kinahanglan na naton pangitaon is your R1. So take note lang that if we will be considering C1 here, ang aton nga CE dapat and your CC or sa iban will be C2 shorted na siya dayan. So automatic shorted na ni kung dari kita ma-consider sa C1. So okay, so shorted na ni. So and then since dari lang kita nag-consider sa aton nga input, hindi na ni naton pag-ilantawon ang output. So dari lang ta ma-consider. So ang matabo automatic ang itsura sa aton nga circuit will be so wait. Okay, so kung i-simplify nato ang aton nga circuit, ang makita naton will be, so we have your RS, we have your C1, we have your RTH, and we have your beta RE connected diri sa shorted. So we have diretsyo na lang beta RE. So this is beta RE, this is RTH, this is C1, and this is RS. So since resistance ang aton nga kinahanglan pangitaon, di na naton pag-mind ang C1. So anong nakita naton nga configuration dere? So we have your so R1 naton is equal to so parallel ang RTH kag beta RE. So RTH so RTH parallel sa beta RE and then plus so series sila sa RS. This is your R1 nga formula.
Okay, so R1 nga formula. So kung mag-solve ka sa imong F1, automatic, substitute mo lang siya 1 all over 2 pi R1 C1. So R1 mo is RTH beta RE plus RS. So substitute mo lang di siya. So next, we need to consider sang at C2. So we have at C, so CE. So this is ang kinahanglan nato ni consider is pangitaon naton ang R2, for example, R2 na lang aton gamiton. So we have to consider nga ang aton nga C1 kag CCR shorted. Okay, so C are shorted. This one will be shorted, but we are not considering sang output, so dali lang kita ma-focus. So we will have, so this will be equal to ang aton nga R2. So ang itsura sa aton nga circuit will be, so we have your RS, we have your shorted nga C1, we have also your RTH, and we have your beta RE. And take note, since we will be considering sang capacitance diri, so automatic hindi na rin naton pag-consider ang RE. So automatic we will have this one. Dari kita malantaw, kaari di ang aton nga RE. So ang RE dari nga given sa circuit will not be considered anymore. So hindi na naton pag-i-consider. So ang mabilin sa aton nga circuit will be this one. So for the R2 naton, dari kita galantaw, so automatic ang aton nga endpoint is diri sa piak. So we will have to consider nga aton nga R2 will be equal to, so diri ta halin sa punta, so we have RS. So RS parallel sa RTH. So okay, amo na. So we have RS parallel sa RTH, then plus beta RT. So amo ni subong aton nga formula for your R2. Okay, so we need to consider, so sa iban nga mga discussion gina-automatic na lang nila butang ang mga formula, so that this time I tried to present kay para medyo maintindihan maski pa paano ang circuit. So but on the books automatic na nila ginabutang ang mga formulas. So at next for your C katatlo naton nga frequency, so pangitaon nato ang aton nga R3 for example. So we have ang aton nga C1 kay ang aton nga CE will be considered shorted. Okay, so since shorted, since output lang naton gina-consider, so wala kita diri labot sa input. So diri lang aton amo lang ni aton nga circuit nga nabilin. So if we redraw this one, this will be equal to, you have your RC, you have your RL, and you have your CC. So amo lang ni ang given naton, and this is connected. So kung lantawon naton, so halin diri kung lantawon mo diri mo point of view sa CC, ang aton nga resistor RC kag RL are hindi man sila parallel but they are series. So both silingon aton nga R3. Okay, diri ko malantaw ha, liwat. Diri ko malantaw sa point of view sang RC. Ang panglantaw niya sa RC kag RL is series. So both silingon, R3 naton is RC plus RL. So amo ning imo nga i-substitute sa atong formula, 1 F3 naton is equals to 1 all over 2 pi R3 C CE. So this will be your formula. Okay, so amo ni siya ang aton nga mga formulas na kinahanglan tandaan for the
low and high frequency response ang aton nga amplifier. So you could solve kung gusto niyo pa mag-solve sang analysis gid, but you could memorize na lang pwede gid sang mga formulas naton nga given kay wala na siya ga-change in a specific nga circuit. So given na siya daan nga muna ng formula for a specific nga frequency response. So this is it. We will be presenting lang another video for an example of a circuit and finding the um, mga frequency and the specific na mga parameters we can discuss natin. So this is it for now. Thank you. Stay safe. God bless.